Bonjour, aujourd'hui on va étudier le premier cours d'histologie en première année médecine, le tissu épithélial. Tout d'abord, une définition à le modèle histologie. C'est quoi l'histologie? L'histologie, c'est la science qui a pour but l'étude du tissu biologique. Premièrement, nous avons une définition du tissu en général. Le tissu, c'est un ensemble de cellules ayant un structure et en fonction commune. مجموعة من الخلايا لها عدة وظيفة واحدة بشكل معين تعطيك كي تلصق ما بيناتها تعطيك تيسو نسيج. نعرفوا بلي سيلول تعطيك تيسو، تيسو يعطيك أورغان يعطيك سيستم يعطيك être humain. Il y a quatre types de tissu. Le tissu épithélieux اللي حنقراوه اليوم. عندنا tissu conjonctif, tissu musculaire et tissu nerveux. Premier type de tissu, c'est le tissu épithélieux. Il tapait les surfaces externes et internes du corps et les organes. Deuxièmement, ils sont formés de cellules serrées l'une contre les autres, jointives. يعني هذا le tissu épithélieux لاصق مع بعضه هذا بهذا الشكل. هذه لا فورم تسمى جوانتيف. هايليك وحده لاصقه في خوتها كيما الجيران. تشوفهم هادو سو سون دي tissu épithélieux لاصقين مع بعضهم يسمى هذه لا فورم جوانتيف. صح نكملوا. Toutes les cellules reposent sur une membrane basale. هذا غشاء ضام. هذا le tissu épithélieux محطوط فوق une membrane basale. أنا نسميه الكلاش نحطو فوقه ليموبل. أوكي. Donc les différentes épithélieux. En fonction donc حنايا نديرو الفرق ولا les différents types de épithélieux على حساب leur rôle, على حساب la forme de leurs cellules et troisièmement le nombre de couches de cellules. نصنفوهم على حساب هاد الحوايج لو رول الخدمه تاعو ou bien la forme de leurs cellules الشكل تاعها البنيه او البنيه تاع الخلايا تاعها ou bien عدد الطبقات تاع الخلايا. صح نبداو. différentes épithélieuses هايليك différentes épithélieuses نبداو بالعفسه الاولى على حساب en fonction de rôle. كاين le tissu épithélieux عنده deux rôles, soit le rôle de revêtement soit le rôle glandulaire. Le rôle de revêtement يعني يغطي recouvrir une surface, exemple épiderme. Ou bien le deuxième rôle هو rôle glandulaire, ça veut dire que produire des substances. Exemple épithélium intestinal, il recouvre l'intérieur de l'intestin. صح. deuxièmement عندنا par sa forme قلنا من قبيله باللي نصنفوهم على حساب le rôle تاعو. Donc on a le deuxième, la forme de leur cellule. صح. Il y a trois types de formes. هذه تحفظ كيما راهي شكلا وبالاسم. عندنا la forme هذا يسمى pavimenteuse ou bien forme plat. عندنا la forme هذا يسمى cubique. وعندنا la forme troisième يسمى cylindrique ou bien prismatique. C'est bon, c'est très simple. صح. Donc كملنا la forme de leur cellule. Donc نروحوا le nombre de couches de cellules. صح. إذا كانت وحدة بهذا الشكل نسموه سامبل، يكون اسمها سامبل. إلا كانوا بزاف شغل طبقات دي كوش يسمى stratifié. Comme on dit précédemment que leur forme définir leur fonction نروحو نشوفو في لي زيماج هذوما. عندنا هدايا épithéliose pavimenteuse simple نلقاو في لي بومون في لي زافيول بزاف. عندنا تانيك عندنا épithélium كيما من قبيله pavimenteuse mais stratifiée طبقات فوق بعضها نلقاهم في البشرة في الفم. عندنا épithéliose cylindrique simple هايليك. هذه إذا كانت وحدها قلنا simple كيكون وحدها نلقاوها في الزغبات المعوية باغ اكزومبل. عندنا épithéliose cylindrique ou cubique stratifiée يعني طبقات من السيلندريك سواء هذه طبقات من هذه ولا هذه نلقاوها يغوكوفري l'intérieur de l'estomac par exemple. Remarque très important que le tissu épithélial il y a un tissu avaricularisé, ça veut dire ما يتلاقاش مع الدم ديراكتومون. ميرسي بوكو. ولا عجبكم الدرس الاول قولوا لي كاش كومنتس ولا نصائح ولا وخطره الجايه نديرو تيسو كونجونكتيف. ميرسي بوكو.